जय जगन्नाथ समस्त दर्शक बंधु मानू भगवती टीवी चैनल परिवार तरफ समस्त को आज दिन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करुछि। आज पंचांग को नहीं आज तिथि बार नक्षत्र एवं पुष्कर दोष सहित आज दिन में की शुभ कार्य रही शुणिबा पूर्वरु आसंतु आमे किछि भगवान स्तुति आमे आज श्रवण करिबा। ओम नमस्तेस्तु महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। जय जगन्नाथ। आज दिन में जो शिशु माने जन्म ग्रहण करुछन्ति समस्त को जन्मदिन शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज हेउछि श्रावण मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन 10:27 पर्यंत भोग होई तापर आज एकादशी तिथि भोग हेउछि। तेणु आज हेउछि स्वाधीनता दिवस बा अगस्त मास 15 तारिख आज रही। आज श्री अरविंदर जयंती मध्य रही। तेणु आज हूँ सुदशा व्रत केवल पुरातन व्रती माने आज व्रत पूजा करी समाने पिंधि पारिबे। आज नूतन व्रत नाही। तेणु आज तारीख रही 15/8/2024 मसीहा आज गुरुवार रही। तेणु आज जदि आमे सूर्य उदय देखिबा ताले प्रातः 5:28:04 रे भगवान सूर्य नारायण आज उदय होई संध्या 6:13:24 रे भगवान सूर्य नारायण आज अस्त होउछन्ति। तेणु आमे माने जदि आज आज्ञा चंद्र दर्शन करिबा आज 11 घड़ी चंद्र रही ताहाले संध्यारू 1:30 पर्यंत आमे माने आज चंद्र आज दर्शन करि परिबा। तेणु आज दिन रे आपण माने जानिछन्ति आज होछि सुदशा व्रत महालक्ष्मींकर व्रत। सधवा मां माने ए व्रत को पिंधिले महालक्ष्मींकर कृपा सदा सर्वदा तांको ऊपर रही थाए। तेणु हिंदू धर्म रीति अनुसार आज दिन रे मां माने सुदशा व्रत को पालन करिबा आम मानक पई विधेय रही। तेणु आज नक्षत्र आज रही ज्येष्ठा नक्षत्र 12:53 पर्यंत आज गोटे ज्येष्ठा नक्षत्र भोग हुई तापर आज मूला नक्षत्र आज भोग होउछन्ति। तेणु यदि आम देखिबा ताहले बिछा राशि रे चंद्र आज 12:53 पर्यंत भोग हुई तापर आज धनु राशि रे आज टिके चंद्र भोग होउछन्ति। जेहेतु आज्ञा आज गुरुवार रही तेणु आज तुला कुंभ राशि मानक पाई आज गोटे घात बार भोग होउथिबा बेले आज घात चंद्र मध्य तुला एवं कुंभ राशि पुरुष वृष मिथुन राशि महिला मानक पाई आज गोटे घात चंद्र आज भोग हो। तेणु आज जदि आमे माने आज श्राद्ध करिबा पई चाहुचे ताले एकादशी र एकदिष्ट एवं पार्वण र श्राद्ध आज आमे माने करि परिबा। आज आम मानकु कलम्बी शाग दिन 10:27 पर्यंत आज खाइबा पई मना करा जाइछि। 10:27 पर आज शिंब खाइबा पई मना करा जाइछि। तेणु आज दिन रे जो माने मृत्युवरण करुछन्ति तांको आज पुष्कर दोष लागिबो नाही। तेणु आज चंद्र शुद्धि आज्ञा 8टी राशि रे आज चंद्र शुद्धि रही। दिन 12:53 परे मेष वृष कर्कट सिंह तुला बिछा धनु कुंभ राशि प्रति आज गोटे चंद्र शुद्धि भोग होउछि। यदि आमे आज राहु काल देखिबा ताहले दिन 1:06 ରୁ 3:02 पर्यंत आज गोटे राहु काल भोग हेउथिबा बेले
3ଟା 2ରୁ 6ଟା 13 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଗୋଟେ କାଳ ବେଳା ଭୋଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଅମୃତ ବେଳା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ 8ଟା 1 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଅମୃତ ବେଳା ଭୋଗ ରହୁଛି। ଆହୁରି ଯଦି ଆମକୁ ଅମୃତ ବେଳା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହେଲେ 10ଟା 34ରୁ 1ଟା 7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଅମୃତ ବେଳା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାତ୍ର 7ଟା 43ରୁ 9ଟା 13 ମିନିଟ ଯାଏ ଆଜି ଗୋଟେ ଅମୃତ ବେଳା ବା ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଭୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ନ ହେଉଥିବା କାମ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଦେଖିବା ଆଜି ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପଡିପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରକୁ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ବିଜୟୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦିନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦଲ୍ୟମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆଜି ସେ କଥାଟା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆଜି ଘଟିବ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ତାପରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ବା ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଫଳ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହଉଛି ରବିବାର। ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବୃଷ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜି ଏତେ ରହିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଅନିୟମତା ହେତୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆଜି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଆଜି ଖାଇପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ, ମନ୍ଦ ଅଛି ଭଲ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗିଛି ସଦା ଏ ସଂସାରେ। ତେଣୁ ସଂସାରକୁ ଆମେ ମାନେ ଆସିଛେ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଫଳ ଆମେ ମାନେ ଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କିଛି ନ କରି ଯଦି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ମନର କଥା ଆପଣ ଜଣେଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯୋଉ କିଛି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଖବର ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି।
आज आय अपेक्षा व्ययर परिमाण टिके कम रहिबो आशा करिथिबा दिगरु आपणकर आज कार्य आज सफल टिके हेई पारे सभा समिति आपण को आज प्रशंसा प्राप्ति घटिबो किंतु मध्याह्न परे शारीरिक असुस्थता आज टिके आपण को देखा देई पारे यात्रा जनित क्रांति आज आपण को अनुभव करबा पई पड़ी पारे बाहर को गला बेले आज टिके आज्ञा देखी चाहि यात्रा करंतु समयटी अनुकूल थिबारु आज आपण गोटे काम करंतु भगवान सूर्य नारायण को आज सकाळु सकाळु टिके अर्घ्य प्रदान करी आपणकर कार्य आपण आरंभ करंतु आपण देखिबे आज समस्त प्रकार विपद खंडन होई आपण को आज शुभ फल प्रदान करिवो कर्कट राशि आज्ञा आज गोटे द्रव्य लाभर गोटे जोग रही मानसिक स्तर रे आपण को आज खुशी मिलिबे हेउथिबा कार्य आज संपूर्ण होई जेबारु मनटा आज टिके खुशी रे आज आपणकर रही पारे जने बंधुंकर साहाय्य सहयोग आज आपण को प्राप्ति घटिबो कार्य सफल हेउथिबा देखि आपणकर निंदक माने आगे आज निंदा करिवे करूथांतु निंदा किए मना करूछि आपण कहा कथा को आज किछि कान रे पुरांतु नाही आपण देखिबे आपणकर जेतिके आपणक भितर टैलेंट अछि आज्ञा आपण संसार को आपण निजर परिवार क्षमता आपणक पाखरे रहिछि काहारी कथा को किछि विश्वास करंतु नाही आपणक मन को जहा आसुची आपण सेही गोटा आपण करंतु आपण देखिबे कोनोसी प्रकार विपद आपण को आज स्पर्श करि परिबो नाही सिंह राशि रे पिला मानकर कथा को ने आपण आज जे खुशी व्यक्त करि पारबी बाहर को यात्रा करिबा पई परिपारे पिला मानकर भविष्यत को नहीं आपण आज मानसिक स्तर रे आज बहुत खुशी व्यक्त करिवे धन लाभर गोटे जोग रही धन आज्ञा महालक्ष्मी होचंती चंचला लक्ष्मी आसीबे पुणी लक्ष्मी जिबे ता धरे मन दुख करिवार नाही किंतु आपण निजे अनुभव करिवे आज्ञा आपणकर जेतबेले जो गोटाक आवश्यक रही समय भल थाउ कि खराब थाउ महालक्ष्मी आपणक ऊपर संतुष्ट होई से कार्यटा संपूर्ण आपणकर करै दियंती आ कोर्ट कचेरी मामला रे मध्य आपन को मध्यम धरण आज फल भोग हेबो आशा करिथिबा दिगरु धन प्राप्ति मध्य आज आपन को घटिबो विभिन्न प्रकार उपाय शारीरिक सुस्थता आज मध्य आपन अनुभव करि पारंती तनु आज सकाळु सकाळु गोमातांकर आज सेवा करंतु समय आज आपनकर उत्तम रहिबो कन्या राशि आज्ञा आज टिके अपवाद पाइबार जोग रही माने आज आपण गोटे भल कार्य करिवे से कार्य केही आज खुशी रहिबे काहेकि कहिले आज्ञा निंदुक मानकर कार्य से निंदा करिवे परंतु से निंदा आपण जदि 50 थर चिंता करी गोटे प्रकार कार्य आपण करूछंती कि आज्ञा भलरे रहिले काहा दिह कोन सब सहे निंदुक माने परा तांकर कार्य से केवल निंदा करिवे आपणकर से खाली छिद्र खोजुथे आपण कोठी कौन कले किंतु से किछि क्षति करि पारिबे किंतु आज्ञा जेतिकी समय से क्षति करे मानसिक स्तर रे आपण कष्ट अनुभव करबा को पड़ी पारे आज मध्य आज्ञा कोर्ट कचेरी मामला आज पड़ी पारंती धन खर्चर गोटे आपण आज जो अर्थात आज आपण जेतिकी टंकाटे आय करिवे आज 2 टंका गोटे खर्च अर्थात आय ठारू व्ययर परिमाण आज टिके वृद्धि घटिबो तेणु आज टिके देखि चाहि खर्च करंतु आ जीवा आसीबा कला बेले आपण टिके आज देखि चाहि मथन जीवा आसीबा करंतु आपण देखिबे कोनोसी प्रकार विपद आपण को स्पर्श करि पारिबो नाही तुला राशि रे आज आज्ञा जेतु गुरुवार रही आज गोटे घात बार आज आपणकर रही किंतु आज आपण को नूतन बंधु मानकर साहाय्य सहयोग मिलेगा आपण जहा पाखरु आशा न माने करि नथिबे ये कोन मते साहाय्य करिवो
କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲୋକଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉ କିଛି କୁଟୁରୁ ମୁଟୁରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁଟି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଆଜି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଧନ ଲାଭର ଗୋଟେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ଭୂମି ବାହନ କିଣା କିଣି କରିବା ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଭ ମିଳିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମା ଭଗବତୀ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମିଛା ରାଶିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆୟର ଭାର ଆଜି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭଲ ଆୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘଟିବ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ମୁହଁରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଜଣେ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ସମାଲୋଚିତ ଆଜି ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ମା ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଉ ଧନୁରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଟିକେ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଜି ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନେଇ ଆଜି ଟିକେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବାହାରକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କୌଣସି ଉଡା ଖବରକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କାମ କରନ୍ତୁ। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମକର ରାଶି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଇତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିଲା ଭଳି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଆଜି ଖାଲରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ସହି ପାରନ୍ତିନି। ଯିଏ ଉପରକୁ ଗଲା ତା ଗୋଡକୁ ଟାଣିକି ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ପକାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ରହି ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଖାଲିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କିଛି ଧନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଉ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଘାତ ବାର ଭୋଗ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମିଳିବ।
धन आज मिल आपन को जतकिंचित धन मिल अर्थ प्राप्ति होई अटके थिबा कामटा आज आपनकर संपूर्ण है आज कौन पुरातन बंधुंकर गृह को आज आपन को आज्ञा यात्रा करने को पड़ पाए कौन प्रकार कार्यर भार आपन नहीं ताधर मध्य आज आपन जययुक्त हो पारंती निंदुक मानक पाखर आज आपन आज्ञा प्रशंसा पाइबे सभा समिति आज आपन गोटे सम्मानित आज्ञा हबार योग रही कहीं आज्ञा हबनी सम्मानित कहले आज्ञा ये खा भुंजु गिली तीनटा शब्द अच्छी आमे जदि जेत बड़ आज्ञा शत्रु होता ताकू जदि आमे हसिकी मिठा कथा पते कहवा ना से शत्रुटा आज्ञा मित्रतार परिणत हो आमे जदि टिंगी टिंगी कहवा से तो जहाँ आज्ञा शत्रु सी पूरा परम शत्रु पलटि आपणकर से क्षति कर तेणु आज दिन में लोक मान सहित मिठा मिठा कथा होई भगवान गणेश पाखे किसी दुब कि राशि लड़ू आप चढ़ातु समय आज अत्यंत अनुकूल आप मीन राशि आज्ञा आज हस खुशी है पूरा आज गोटे समयटा आपणकर भल अच्छे दुख कला बेले आज्ञा पाटी बंद हो जाए मुह पूरा बंद हो खुशी है बेले मुहर भाव रंगटा पूरा बदली आज से कथा है आज मुहर भाव रंग आज आप बदल शुभ समाचार मिल पिला मानकर ठारू आपण आज किसी साहाय्य सहयोग प्राप्ति घटी बंधु मानकर स्नेहपूर्ण कथा शुणी आपणकर मनटा आज पूरा खुशी हो जाए माने कहीं मु कहूँ आज्ञा ये जो केते दिन है आपणकर मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुची ये कार्यटा मोर हम ना नहीं आज्ञा आज दिन में से कार्यटा आज संपूर्ण हम कहीं न हम आज्ञा आज महालक्ष्मी बार आपणकर चंद्र आज उच्च स्तर अच्छा तेणु आज दिन में आपन को सब प्रकार शुभ फल प्राप्ति घट आ परिवार भितर आज गोटे हस खुशी वातावरण रन को जो मैंने आज्ञा निंदा करुले सी आज आपन को प्रशंसा कर तथापि शरीर टिके आज असुस्थ रहिबार योग रही सब प्रकार आज्ञा असुविधा तो मनुष्य जीवन में असुविधा ही असुविधा अच्छी से असुविधा को काटिबा पाई आज जदि आमे महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे निजर मनर कथा टिके जन आमर शुभ कार्य सब आम आरंभ करवा ना आपन देखिए कौन प्रकार विपद आपन को स्पर्श कर तेणु यही हूँ मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत 12टी राशि राशिफल जत्किंचित आज्ञा चुंबक माध्यम आम आपन को श्रवण कराऊ जदि आज्ञा भिडियोटी भल लगुच गोटे लाइक करंतु गोटे सुंदर सुंदर कमेंट दियंतु आम चैनल को जदि आप नुआ आछंती ताकू गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को चिपी देई आपनकर सांगसाथी मान को फॉरवर्ड करन काई आज्ञा ना आज दिन में जो तिथि बार नक्षत्र पुष्कर दोष कि शुभ कार्य गुड़ाक जहा अच्छी ये आम मानक जाना का नित्यांत आज्ञा आवश्यक रही काली भी कही आज्ञा समस्त आगे बर्तमान हाथ में आज्ञा मोबाइल रही सका उठा जदि आप भगवती टीवी को जदि आप कौन ना सब्सक्राइब करी आम जो भिडियो गुड़ाक आज्ञा छाड़ू सी आपण नोटिफिकेशन माध्यम पहुंची गला आपड़ सेज शोथे मोबाइल की देखिए चिपीदेवे आज कौन अच्छी भगवती टीवी सत्य भाईना आपन को आज पंचांग विषय आप श्रवण करेंगे तेणु आज दिन में पंचांग को श्रवण करी मन खुशी करंतु आज्ञा आज स्वाधीनता दिवस इंग्रेज मान पाखर भारत स्वाधीन होता गोटे कथा कहूँ आज्ञा आज पर्यंत पराधीनता अच्छे स्वाधीनता आमको लाभ होना से जो कष्ट बर्तमान भी से कष्ट तथापि आमे गर्वर सहित छाती फुले कहवा आमे होचे भारतीय भारत माता की जय इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब
जिंदाबाद सभा शेषे वंदे मातरम लिखि आम मान उत्साहित करंतु। जय जगन्नाथ।